dyan. Bukan barongan. Maulihat barongan sama jajan. Dadah. Ayan. So, almost close yang perjalanan tengah-tengah Kampung Lubeng. Pasal banyak jualan. Acara kuda-kuda. Hai! Kamu bikin kwan? How yang baby mo? Tuh, itu pun baru bangun. Oo, mau nonton. Oh, ayan. Ayan. Ang daming tao. Ayan. Oh, baby! Ano, be? Si baby niya ito, no? Oo. Si... Ayan. Ang daming tao. Dito kami. Ayan. Banyak jajan. Mainan anak-anak. Oh, ayan. Oh, ayan. Ano yan, Kwan? Oh, ayan. Baby? Baby? Sander? You want to go? Oh. Ada, ano to, siomay. Ada tahu goreng. Oh. This one. Tahu goreng niya. Oh, ayan. Oh, ada anak-anak. Banyak mainan. Oh, ayan. Kereta-kereta. Kami punya baby. Belum mau kereta-kereta. Oh, ayan. Oh. Ano pa? Daming pagkain. Ang daming pagkain. Ha? Hey, jalan. Oh. Pesawat ini, Pak? Rizwan, oh? Hah? Oh, Rizwan. Ini? Hah? Niki, Mas? Mas, Niki. Beli kacang dulu. Berapa satu plastika? Satu saja. Le. Cepat temen lah mu. Los mana yang mangkat numpak undang itu. Oh, nyuruh wis. Lurus yang gurih-gurih. Selanjutnya beli burger. I miss burger. Lama tidak makan burger. And then French fries. Baby. Maybe. Baby, you see the one, no baby. Kanino to, Ay. Kanino tong lima na yan nabitin? Hah? Inilah. Di rumah ini. Next, beli mie ayam. Sorry, Apa? akala ko kinakausap ko. Takot sa orang yan. Sabihin mo na parang catching.
Lek, kalih nggih. Bili kami ng mie ayam. Paborito ng asawa ko, tsaka bakso. Today, mie ayam. Mie tabak. Resiko. Nih, sudah banyak beli. Ini gambar-gambar Pak. Baby wanto gambar-gambar. Sak bosene. Naik sini naik. Takut. Bosanan kayaknya. Sini sadar naik sini. Apanya dapurnya? Kira bayar ke? Kopi, asin. Mau pulang. Oo. Jajan. Oo Pus, nga. pus. Pus. Saan ba? Saan dyan nilagay yung kwan? Wis mari. Kira-kira. Alhamdulillah. Yuk kita pulang. Yuk, terima kasih sudah melihat video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye baby. Oh, baby daw, baby. Bye-bye. Oke.